লোকসভার পর এবার রাজ্যসভা বন্দে মাতরম আলোচনায় উত্তপ্ত সংসদের উচ্চকক্ষ। লোকসভায় সরকার পক্ষের মূল বক্তা ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যসভায় ভাষণ রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অভিযোগ উঠেছিল বাংলায় নির্বাচনের আগে বাঙালির আবেগ স্পর্শ করার জন্যই এই সময় বন্দে মাতরম আলোচনা হচ্ছে। মঙ্গলবার সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহ বলেন, বাংলার পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই গান রচনা করলেও তার প্রভাব শুধুমাত্র বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নেই। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में जिसकी रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठे। নরেন্দ্র মোদীর পর অমিত শাহ বন্দে মাতরম নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। বলেন, বন্দে মাতরম গানের সময় সংসদ ছেড়ে চলে যেতেন কিছু সাংসদ। लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেছিলেন, মুসলিম লীগের কথায় কংগ্রেস বন্দে মাতরমের স্তবক বাদ দিয়েছে, কংগ্রেসকে এমএমসি বলেও কটাক্ষ করেন। এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মল্লিকার্জুন খার্গে। 1939 সালে বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগ সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভা সেই সরকারকে সমর্থন করে, অর্থাৎ হিন্দু মহাসভার সমর্থনে মুসলিম লীগ সরকার গঠন হয়। সেই প্রসঙ্গই উল্লেখ করেন মল্লিকার্জুন খার্গে। ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलकर आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहां गया था देशभक्ति? कहां गया था आपका देशभक्ति? कहां थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो आपका इतिहास। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর বঙ্কিমদা মন্তব্য নিয়ে মঙ্গলবারও প্রতিবাদ জানান তৃণমূল সাংসদরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদদের। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बंगाल की संस्कृति को अपमानित किया है, हमारे जो साहित्य सम्राट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम कविता को लिखी है, इनको अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है, बंगाल की जनता को अपमानित किया है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और बंगाल की जनता से माफी मांगे। অমিত শাহ যতই অস্বীকার করুন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে বাঙালি আবেগকে উস্কে দেওয়ার কারণেই সংসদে অন্য সমস্ত ইস্যুর আগে বন্দে মাতরম আলোচনা হলো। নিউজ টাইম।